राज्य में विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं खोर्धा जिला कांग्रेस पक्षर भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस कार्यालय घेराव करा बालीपाटना बालियंता अंचल में संप्रति घटी हत्याकांड घटना को नहीं कांग्रेस दल तीव्र प्रतिवाद करिछि। विक्षोभ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कुमार राउतराय राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करी कहिथिले जे राज्य में आईन श्रृंखला संपूर्ण भाव भांगी पड़ी साधारण लोकों सुरक्षा नहीं सरकार विफल होता अभियोग करथिले। एही आंदोलन में जयश्री पात्र राजीव पट्टनायक प्रकाश जेना सह बहु कांग्रेस कर्मी माने जोग देथिले। हाथ में ब्यानर प्लाकार्ड धरी सरकार विरोधी नाराबाजी करा जायतिला। पुलिस कमिशनरेट कार्यालय सम्मुख में किछि समय पर्यंत उत्तेजनामय परिस्थिति देखा देथिला। परे पुलिस पक्षरु परिस्थिति को नियंत्रण करा जायतिला। कांग्रेस पक्षरु दाबी करा जायछि जे घटनार तदंत को त्वरान्वित करा जाई दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाऊ। कमिशनरेट पुलिस ऑफिस घेराव करबा पाई पड़िबो। इतिमध्ये आम भितर उपस्थित अछंती आम नेता भक्तचरण दास मु अनुरोध करी आमर उपसंता को मरा जाउची पुलिस के अवगत कले पुलिस तार कर्णपात करूना। पुलिस धड़ा जहर माफिया गुटर मासिकिया चांदा नौची अराजकता सृष्टि करने ये राज्य चली तेणु भक्त बाबू नेतृत्व में आज आंदोलन आरंभ होती। बालीपाटना बालियंता आम तत्काल गोटे आंदोलन आरंभ करूँ। दुईटा बड़ रही जदि पुलिस चेतावनी शुणव ना बाध्य से हिसाब कांग्रेस दल तरफ आम विराट आंदोलन करूँ और अनशन विपर्यस्त हो पड़ी। आज मोहन माझी मुख्यमंत्री थाई भुवनेश्वर उपकंठे बालियंतार जीवरी भाव में बर्बरता कांड घटेला जड़े पुलिस कर्मचारी को पुलिस सामने हत्या करागला। एथे जमापड़ी डबल इंजिन सरकार आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्य को मुकाबला करने विफल होती। तेणुक जातीय कांग्रेस तार दृढ़ जवाब दब और राजरास्त निश्चित भाव लड़ाई कर भाव में आगामी दिन में साधारण लोक सुरक्षा पाइबे, महिला मैंने सुरक्षा पाइबे, माँ मैंने सुरक्षा पाइबे। आम निश्चित भाव दाबी करूँ ए मुख्यमंत्री पदर नैतिक दोषी इष्ट दियो। पुलिस अटैकी दे पारता कमिशनर पुलिस आमर हाथ पाहांत कहले चले साधारण फोन टे कले आसिक पुलिस पहुँची पारता। पीसीआर फेर दी दुईटा अच्छी सबू थी गोटे लोकटा को अमानुषिक भाव में बाड़ुं फेर गाई गोरु भाया बाड़ुं टांगी देते गाड़ी में जो भाया पकईकि नौ या निंदनीय घटना आमर केबे सारा ओडिशा रे हेई नथला। या प्रथम घटना कहले अत्युक्ति हम ना। तेणु आज आंदोलन एवं जनसाधारण को आम से सचेतन करुचु जदि ये कार्यक्रम दायी चालू रहे ताले सरकार को केमती गादीच्युत करा से ध्यान देवे। कारण आपण मानक आउ गोटे कथा सूचई दूसरी विगत दिन में जानकी पट्टनायक सरकार थिला बेले यही बीजेपी बीजेडी सरकार जो भाव में आंदोलन कले गोटे साधारण दर्शन को नहीं कांग्रेसटा से मसीह से 80 मसीह जाए आज पर्यटन कांग्रेस आसीपार ना 80-90 मसीह। तेणुक मुझे जनसाधारण को सचेतन करुँगी जदि गोटे धर्षण गोटे सरकार जापी एत धर्षण एत रेप एंड मर्डर होलोक प्रशासन सबू अधिकारी मानक जनईदेला सत्वे तथापि धर्षण कर मर्डर कर निंदनीय घटना ओडिशा रे केबे हेई नथला कि हेउना। तेणुक जदि ये कार्यक्रम रहे ताले आम कांग्रेस केबे क्षमा देबू ना। ये सरकार को गादीच्युत करूँ। ये डबल इंजिन सरकार जो दाना दौची ये डबल इंजिन सरकार डबल जुमला सरकार बोली कहले अत्युक्त ना। धन्यवाद। आमर दाबी हो तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दिखाते गादी छाड़ू आईन श्रृंखला किसी ना ओडिशा निज पुलिस को जो प्रकार निर्मल भाव मारिपिट कर हत्या तेणु आमर मोहन माझी इस्तीफा देवा दरकार। केवल नुहे भुवनेश्वर खोद राजधानी अन्याय अत्याचार बढ़ी चली सुरक्षित नहांती समस्ते आज को सुरक्षा मिलूना। आज कांग्रेस खोर्धा जिला राजीव पट्टनायक नेतृत्व में भुवनेश्वर जिला कांग्रेस तरफ एवं आखपाख अंचल आज एकत्रित होपर्यंत ए राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति ठीक भाव में चली आगामी दिन में आंदोलन एपरी भयावह आकार ग्रहण कर सरकार सब व्यवस्था को अचल कर हत्या सब जगह तार प्रारंभ एथि कर पुलिस को आपण हाथ मारिसी करदे पुलिस को आपण माने कमजोर करदेले पुलिस को आपण माने निज पई व्यवहार करछन स्वार्थ पई व्यवहार करछन। जो क्रिमिनल माने क्राइम करछन बंचिबा पई बीजेपी हे जाउछन बीजेपी शरण रे जाउछन। आगे एनसीआरबी डाटा आरएसएस रो को मंत्री माने को एमएलए माने को फोन जाउछन पुलिस करबा पुलिस को बाटरे आनिबा पई और सरकार को बाटरे आनिबा पई ए कार्यक्रम एनसीआरबी डाटा सांघातिक डाटा दौच ओडिशा को लेखि ओडिशा भारत वर्ष सबू सीमा पार कर देला।
কହୁଛି ସରକାର ଥାଉ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ନୁହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟା ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଜନ୍ମେଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଆମର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଏ ତାକୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଲିଅନ୍ତା ଗୋଟେ ବାଲିପାଟଣା କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ବା ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାର ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦାୟୀ। ଆମର ଲାଗ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବାଲିପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଘଟେ ବିହାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଏରିଆ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାରେ ଘଟିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହୋଇ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ନିହାତି ଖବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି କି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବାଲିଅନ୍ତାଟାକୁ ତ ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ଲେଖି ସାରିଲାଣି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି। এটা জাতীয় স্তরের বি খবর হয়েছি, আন্তর্জাতিক স্তরের খবর হয়েছি। আউ গোটে মজাদার কথা আপনার মধ্যে কহা চাহুছি ট্রম্প কোণ অনুভব করে 6 মাস তলে কহিলে ওড়িশাকু তাঙ্ক নিবাসী লোকଙ୍କୁ তাঙ্কর নাগরিকଙ୍କୁ ওড়িশাকু যাওয়া মনা করে সে 2 মাস পূর্বর কহিলে কোণ ওড়িশার সে অনুভব করে আমেরিকার থাইকি রাষ্ট্রপতি সেইটা বি ভাবিবার অছি। তাহলে ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘେରାଉ କଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା ଯାହାକୁ ସେୟା? শুଣନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇକି ବସିବେ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ବସିବେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲେଣି ଯେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ପୁଲିସର ଇଏକୁ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ତା ସହିତ ବାଲିପାଟଣାରେ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ଏ ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ବାଲିପାଟଣାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଖାଲି ନିଶା କାରବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହତ୍ୟା ରାହାଜାନୀ ବଳୁଛି ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ହେତୁ ବେଳୁ 1952 ମସିହାରେ ବାଲିପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେଉଁ 2-3 ତଳେ ଯେଉଁ ବାଲିଅନ୍ତା ଓ ବାଲିପାଟଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ତାହା ଅତି ଜଘନ୍ୟ। କାରଣ ଦିବା ଲୋକରେ ଯଦି ଜଣେ ଯୁବକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସର ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଯେତେ ଫୋନ୍ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯେଉଁ CPR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ରହିଗଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି ଘଟଣା ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଧେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବେ ଦେଖିନି। ବ୍ରଡ଼ ଦିବା ଲୋକରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ। ନିଶା କାରବାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ପୁଲିସ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନି? ନିଶା କାରବାର ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯେଉଁ ଲୋ ଗିରାରେ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅମୁକ ସମୁକ ସିଏ ହେଉଛି ଦରମା କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପୋଷି ହେଉନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ସରସ ମାଫିଆ ହେଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ହେଉ, ମଦ ମାଫିଆ ହେଉ, ସେମାନେ କିଛି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ମାସିକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ତଥାପି ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ କଲେ ଯେଉଁ CP କମିଶନର ପୁଲିସ ଘେରାଉ କଲେ ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଦେବେ 2000-2500 ଲୋକଙ୍କ ନେଇ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଆଜି ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଟା ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଆମର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲିପାଟଣା ହେଉ ବା ବାଲିଅନ୍ତା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଏ କହିବେ ଯେ ନିଜେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ନିଶା କାରବାର ବା ନ ହେବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ। ହଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଲୋକ କ'ଣ ଆମକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତିକି ଖାତିର କରିବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇଏ କହିଦେବେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଇନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ।